Kaning inyong makita sa video mga boss is mao ni siya ang isa sa mga sikat nga laaganan nga naa dinhi sa Bohol. Mao ning isa sa akong mga nalista nga akong gilaagan dinhi sa Bohol. Mao ni siya ang the campsite a lake view escape nga makita sa Mabini, Bohol. Grabe kay ni kasikat nga laaganan nga naa dinhi sa Bohol mga boss. Mao nga deser ko nianhi sa Bohol ni uli ako gining gilista nga isa ni sa akong anhian ulaagan. Layo-layo gini siya mga boss gikan sa highway pasulod pagid ka sudlunon gini siya gamay. Unya napakay maagi-agian nga mga road nga dalan pero worth it ang pag-abot nimo dinhi tungod kay tsada kay ang view nga makita nato sa atong mga mata. Pero walay angay kabalakan mga boss bisan tuod rough road ang dalan padulong diri nay portion nga rough road. Walay angay kabalakan tungod kay kayri ra kaayo sa sakyanan bisan unsa nga sakyanan pwede kaayo dinhi. Pero ako masadji sa inyo mga boss anhi mo diri ko kanang dili ulan-ulan. Para sa ako mga boss dili ni siya basta-basta nga lake kay atong makita dinhi nga grabe katsada. Tungod sa iyang kayunik nga naay mga isla-isla sa tunga sa maong lake. Mao gining isa sa nagpa-attract ani nga lake. Unya kung atong ma-imagine mga boss mura siyag mapa sa Pilipinas nga perting daghanag isla sa tunga. Isa sa nagpa-attract ani mga boss ang background sa palibot nga grabe katsada. Dayon ang mga nanubo nga sagbot diri mga boss mura gid siya gituyo nga kanang mga miligoy bitaw Carabao grass. Mura gid siya gituyo. Mao nang isa sa nagpatsada diri nga area. Pero matud pas taga dinhi mga boss kay nangutana mangid ko kung unsa gid ni siya. Usa daw ni siya ka kanang man-made nga kanang lake. Dili gid siya kanang lake nga lake na daan bitaw. Usa ni siya ka kanang dam bitaw nga kung asa dinhi gitigom ang tanan nga tubig nga gikan didto sa kanang kabukiran. Kung nakita to ninyong tubig usapa didto sa katong pag-adto nako didto sa kanang panoramic view. Maon siya nga tubig gitigom dinhing dapita para mahimo siyang dam kay para isupply sa mga kabasakan nga naa dinhing lugar sa Bohol o sa kanang Mabini. Daghan kuno ka kanang mga kabasakan na suplayan aning tubiga ug daghan nga mga barangay ang nasuplayan ani nga tubig para sa ilahang mga uma. Sumao gid na ang pinaka-purpose gid ani nga lake unya nahimo ra dayong attraction sa pagkakaron. Kung tan-awon gid nato sa personal kung wa gid ta masayod sa istorya kung unsa gid ni siya, lake gid atong pananaw. Pero kung atong sayoron sa taga dinhi kung unsa gid ni siya, usa ni siya ka dam kung asa dinhi gitigom ang tanan nga tubig nga gikan sa sapa para isupply sa mga kaumahan nga naa dinhi sa Bohol o Mabini, Bohol. Pero para sa ako, dili lang kay ang mga kaumahan o kabasakan nga naa dinhi sa Mabini ang nasuplayan ani, kung dili usa ni siya kadako nga atraksyon o tourist attraction nga naa dinhing lugar sa pagkakaron. Tungod kay sikat na kay ni siya sa pagkakaron bisang asa dinhi sa atong suok sa atong nasod na ila na ni siya. Dili na gyud ni siya basta-basta kay sa mga katawhan nga moanhi dinhi sa Bohol. Mao gining isa sa ilang mga pangutana kung asa ni dapit makita ni nga lake. Sama sa ako nga gikan pa sa Mindanao, mao gining isa sa akong mga pangutana sa akong mga kaliwat nga naa dinhi sa Bohol kung asa ni dapit kay akong laagan. Unya sa pagkakaron naa na gid ko dinhing dapita. Grabe katsada nga akong nakita dinhi gyud. Unya kung moanhi ta diri mga boss, mobayad lang ta og entrance fee nga 20 pesos per head. Unya kung naa kay motor dala, mobayad din tag parking fee nga 10 pesos. Unya kung kanang 4 wheels anyong dala, mobayad mo parking fee nga 20 pesos. Kada sakyanan na mga boss ha. Unya gikan sa highway mga boss padulong diri estimated ni na sa mga 5 kilometers daw ang distance ani. Unya matud pa dito sa entrance kay nangutana mangyud ko, open daw ni sila 24 hours so walay problema anytime ta mo anhi diri. Naapod sila mga tent diri nga ilang gipaabangan kung mag-overnight mo. Naay 500 pesos good for to with unla na siya o kanang habol. Naay good for family nga tent ang abang is 2,000. Apo daw sila diri VIP with foam and electric fan 2,500. Unya kung mag-overnight mo, ang entrance fee is lahi na siya sa buntag. 200 pesos per head kung mag-overnight. Kung mag-check-in mo diri, in mo sa alas 2 sa hapon, unya output mo sa alas 11 sa buntag sa pagkaugma. Alright mga boss, dagang salamat sa inyong pagpananaw. Kung bago pa kakakita ating akong video, please follow para makita pa ninyo ang sunod nako nga mga laag. Paki-comment na lang pod kung taga-asa ka kung asa ni nakaabot nga video. Alright, din hinalang kutob and God bless us all po. Sa tumoy-tumoy ani nga video, mao ang video kung asa nag-interview ko adtong sa kanang entrance.
Salamat ha. Itong tao nga. Kani. Puros pangad to. Asa may ani padung? To wala. Pili mga na ma'am? Oo. Kanito oh. Ah, sige sige. Naglibo kung kuno. Thank you, thank you. Ako mga lima mga boss dito oh. Gikan dito sa highway, pila ka kilometro? Mas mga 5 sir. 5 ka kilometro. So pila ka minuto biyahe padung dari? Depende sa imong dagan. Bakay ra prod bantanan no? Rapod man. So 20 ra ang entrance fee dire. Unya dayon ang parking fee sa motor is 10 pesos. Kung 4 wheels 20. 20 pesos. Alright, so mag-open mo. Kuan man sir, 24 hours man ni kay na may overnight. 24 hours overnight. Kung moingon kag 24 hours overnight na mga tent nga paabangan po nila. Na. Nagpila pod nag-drains. Depende sa gidakon. Ang good for to 500 with banig online habol na siya. Dayon ang uban. Pero ang entrance sa overnight sir 200. 200 kung entrance overnight. Yes sir. Dayon ang uban nga mga tent nag-drains lang sa pinakataas pila ka. Nay family good 2,000 nay VIP with foam na siya. Nga electric fan 25. 25. So pila ka oras biyahe? Pila ka oras nga gamit? Kuan check-in mo sir alas 11, alas 2 sa hapon, out alas 11 sa buntag. Okay. So mao to mga boss. Baka pero kaning tubig dam ni. Tubig, niya na siya, irrigation na siya. O murag nahimong dam ba? Dam jud siya. Dam yun siya. Irrigation, no na irrigation sir kay. Bitaw siya irrigation kay kana. Busupply man na siya tubig sa kabasakan. Oo. Dire giipon bali ang tubig. Oh, gikan sa sapa. Gikan sa sapa. Mga sapa ni gikan. Dito sa ibabaw sir. Ang bali ka. Mao ni sapa gikan dito sa katong ha? Panoramic. Mao ni? Oh, ang loob niya man na sir nga murag bridge. Mao na siya iyang loob tawgon. Loob ka ng Mao kuan. na siya nga. Dayon ang Dito sir. ang tubig, dali yaman na supply. Daghang supply ani sir. Abaka agit po kayakay, Para sa mga bulaw. farmers, mga basak. Oh. Mao na siya Okay. sir. Daghan di barangay ana gikuan dai. Dagan sir. Abi gid nako tubod gid siya nga tubig ba. Dili, gikuan ra nila murag Gisahod nila. o gipanganlan ra nila lake view sa Kansay. Sige. Nakakita magtagkiyag kuan ba? Kanang possible nga pwede makuanan. Sada mo gud view. Mao na sir. Okay. So thank you tay.